diablo del mediodía, este periodo de tiempo. So when we begin to lose momentum and enthusiasm, Cuando comenzamos a perder nuestro momento y el entusiasmo, so we will try to stay awake. trataremos de permanecer despiertos. Let's just take a few moments to gather ourselves Tomémonos unos momentos para centrarnos and to be present. y estar presentes. Present first of all to our deeper selves, Presentes para nuestro ser más profundo. and then we become present to each other in an unexpected way. Y luego estaremos presentes los unos para los otros de una forma inesperada. We go beyond the fears and the suspicions or the doubts we have, Vamos más allá de la sospecha, el temor o las dudas que tengamos and we learn to trust. We learn to trust. como aprendemos a confiar. And then as we become present to each other at this level, Y nos hacemos presentes los unos para los otros en este nivel. we notice that we are present together in one world. Notamos que estamos presentes juntos en un único mundo. And a sense of unity begins to grow. La sensación de unidad comienza a crecer And then we sense that that unity is God. y luego sentimos que esa unidad es Dios, What holds everything together. que mantiene todo unido. We become present to the one who is present. Nos hacemos presentes a aquel que está presente. Good. So, one of our community in London who is recovering from cancer operation went to see her doctor recently. Uno de los miembros de nuestra comunidad que se está recuperando de cáncer fue a ver a su doctor recientemente And she was waiting a long time, but eventually she was told to go into his office. Tuvo que esperar mucho tiempo hasta que le invitaron a entrar a su consultorio. And he was looking at his computer when she came in, Y él estaba consultando su computadora cuando ella entró, probably looking up her file. tal vez mirando su archivo. And then, without taking his eyes off the computer, he said to her, sit down. Y sin quitar los ojos de su computadora, le dijo, siéntese. So she sat down. Se sentó, He was still reading the computer aún seguía leyendo la computadora. and still looking at the computer. He said to her, have I seen you before? Y sin mirarla, y mientras miraba su computadora, le dijo, ¿la he visto antes? And she said, no, but, No. but I've seen you. No, pero yo lo he visto. See? So he looked a bit shocked Se sintió un poco choqueado and, of course, looked at her. y la miró. And I think this is one of the problems that many people in the medical profession are feeling. Y esto es lo que ocurre muy a menudo dentro de la profesión médica, lo que están sintiendo, That the technology, which has worked so many miracles, que la tecnología, que muchas veces obra milagros, is often coming between the patient and the doctor. se interpone muchas veces entre el paciente y el médico. And so
some of our meditators who are doctors in Ireland are introducing meditation to their colleagues. Entonces algunos de nuestros médicos en Irlanda, que son meditadores, están introduciendo la meditación a sus colegas. And they are preparing to set up a faculty of contemplative medicine. Están por establecer una facultad de medicina contemplativa, which through meditation tries to restore the spirit of personal attention to the work of healing. que a través de la meditación está tratando de restaurar la relación y la forma de sanación. And I'd just like to speak a little this afternoon about the power of attention. Quisiera hablar esta tarde un poco sobre el poder de la atención And to ask you to think of a distinction between attention and concentration. y que hagamos una distinción entre atención y contemplación. In meditation, we are practicing attention. En la meditación estamos practicando la atención. What do I mean by this difference? ¿Qué quiero decir con esta diferencia? Well, when we concentrate hard on something, Cuando nos concentramos fuertemente en algo, it may be that we want to absorb information. tal vez queremos absorber información, We're trying to download information. queremos bajar información We're trying to develop skills o queremos desarrollar habilidades and perform these skills well. y desarrollar estas habilidades de buena forma. So concentration usually implies that we are in control La concentración a menudo implica que estamos bajo el control and we are practicing a technique. y que estamos practicando una técnica. When we are paying attention, Cuando estamos prestando atención, we are using our capacity to give ourselves to something or someone. estamos usando nuestra capacidad para brindarnos a alguien o a algo. We're not trying to acquire something, No estamos tratando de adquirir algo, but to be with something or someone. sino estar con ese algo o ese alguien. And we're not using a technique to achieve this, Y no usamos una técnica para alcanzar esto, because attention is the giving of self, porque la atención es el darse uno mismo, and so it transcends the ego. entonces trasciende el ego. When we are concentrating on something, we are narrowing our attention, narrowing our consciousness. Cuando nos concentramos en algo, angostamos nuestra conciencia And there are times when this is what we have to do y hay momentos en que esto es lo que tenemos que hacer in order to learn something or master something. para poder manejar o entender algo. But in attention, Pero, our consciousness expands. pero en la atención, nuestra conciencia se expande, But it expands without losing its focal point. pero se expande sin perder su punto focal. So when we're concentrating, we are thinking of acquiring something. Entonces, cuando nos concentramos, estamos pensando en adquirir algo, But when we pay attention, we are letting go. pero cuando estamos prestando atención, estamos dejando ir. And that letting go allows us to expand our awareness. Y ese abandono permite expandir nuestra conciencia. And as I was saying this morning, when we concentrate, we are more self-centered. Como decía esta mañana, cuando nos concentramos, estamos más centrados en nosotros mismos. We ask, how does this experience affect me? ¿Cómo me afecta a mí esta experiencia? Am I going to be happier ¿Voy a ser más feliz or richer o más rico or more successful? o más exitoso? But when we pay attention, we are other-centered. Pero cuando prestamos atención, estamos centrados en el otro. We're not bargaining, No estamos haciendo... or we're not asking for anything. No estamos pidiendo nada.
So this is why Saint Therese of Lisieux says that when you love, you do not calculate. Por eso Santa Teresa de Lisieux dice, cuando amas, no calculas. If you were loving someone, but you were thinking, now what am I going to get out of this? Cuando amamos a alguien no decimos, ¿qué voy a conseguir de esto? Then the integrity of your love, the purity of your love would be reduced. Si así lo hiciéramos, la integridad de nuestro amor se vería reducida. Much of our lives we spend in a kind of state of automatic pilot. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en una suerte de piloto automático. We think we're paying attention, Pensamos que estamos prestando atención, but actually we may be in a state of distraction, pero en realidad estamos en un estado de distracción, with only part of our mind actually concentrating on anything. con solo parte de nuestra mente concentrada en algo. That's why sometimes we look back on a period of our experience and we feel that we were sleepwalking through it. Y a veces miramos alguna experiencia en el pasado y nos damos cuenta que estuvimos caminando dormidos. And we realize how much we've missed. Y nos damos cuenta cuánto perdimos, How much of the richness and the beauty and the depth of life we have missed. cuánta profundidad, riqueza de nuestra vida hemos perdido. Sometimes this happens because we are in a fixated state. Algunas veces nos ocurre porque estamos en un estado de fijación. Our minds have become compulsive. Nuestras mentes se han hecho And compulsivas. they're just looking for one thing. Están buscando solo una cosa. Could be money, Puede ser el dinero, could be sex, el sexo, could be power. el poder. So, but they say that when a pickpocket sees a person, all they see is a pocket. Pickpocket, El que someone roba. takes money out of the pocket. El Ladrón. arrebatador lo único que ve cuando va a robar el dinero es un bolsillo. So there are two extreme states of mind that we need to avoid. Hay dos estados extremos de la mente que necesitamos evitar. And I think we can see this in the teaching of Jesus. ¿Podemos ver esto? La mente See this es in the teaching of Jesus. En las enseñanzas de Jesús. In one extreme is sort of obsessive compulsive disorder. En un extremo está el trastorno obsesivo compulsivo. We become over-concentrated Nos sentimos sobrecontemplados. and we repeat the same compulsive idea or the same compulsive pattern over and over again. Y repetimos una y otra vez el mismo modelo, la misma idea compulsiva. And so we have a very narrow view of reality. Y tenemos una visión muy estrecha de la realidad. And psychologically it's a disorder. Psicológicamente es un desorden. The other extreme is attention deficit disorder, El otro extremo es el déficit atencional, where we can't keep our attention on anything for more than a few seconds. en donde no podemos mantener nuestra atención en nada más de que unos pocos segundos. And we are constantly looking for novelty. Estamos buscando cosas nuevas constantemente. And this is why the European Union Medical Commission has advised that young children under the age of 4, I think, are not placed in front of a television or computer screen. Es por eso que la Asociación Médica de Estado de Inglaterra dice que no deben ser puestos en la pantalla del televisor o cualquier pantalla a los niños menores de 4 años. Because the images are changing rapidly, so rapidly that their brains can't cope with it. Porque las imágenes cambian tan rápido que sus mentes no pueden soportarlo. Be like giving them alcohol. Es como darles alcohol. So, I know iPads are the cheapest form of babysitting, Ya sé que los iPads son la forma más barata de cuidar niños, but it seems it is not a good idea. pero parece que no es una buena idea.